نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ لاہور میں کرونا وائرس کے 1408 نئے کیسز اور 7 مزید اموات ہو چکی ہیں۔ ترجمان کے مطابق شہر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 21,581 اور اموات 290 ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے 2,641 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مجموعی تعداد 43,460 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں کرونا سے 34 مزید اموات ہوئی ہیں۔ مجموعی تعداد 807 ہو گئی۔ کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,643 ہو چکی ہے۔ سیکرٹری پرائمری یا سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے یہ اعداد و شمار بتائے گئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق لاہور میں کرونا وائرس کے 1,408 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 7 مزید اموات بھی ہوئی ہیں۔ شہر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 21,581 ہو گئی ہے اور اموات 290 ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے 2,641 نئے کیسز ہیں۔ مجموعی تعداد 43,460 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں کرونا سے 34 مزید اموات اور مجموعی تعداد 807 ہو چکی ہے۔ پنجاب پولیس میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ متاثرہ افسران اور اہلکاروں کی تعداد 924 ہو گئی۔ مہلک مرض سے اب تک شہداء کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جبکہ 14 افسران اور ملازمین صحت یاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹیز پر پہنچ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قرنطینہ سینٹرز، ہسپتالوں، مارکیٹوں اور ناکوں پر ڈیوٹیاں سر انجام دینے والی پنجاب پولیس کورونا وائرس سے شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران پنجاب پولیس کے مزید 137 افسران اور اہلکار کورونا کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 787 سے بڑھ کر 924 ہو گئی ہے۔ رپورٹ مثبت آنے والوں میں 516 افسران اور اہلکار مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، 7 شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 401 پولیس افسران اور اہلکار کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اب تک صوبے بھر میں 21,747 ملازمین کے ٹیسٹ کروائے گئے، جس میں 18,000 نیگیٹو آئے، جبکہ 2,947 کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ لاہور پولیس کے سب سے زیادہ پولیس افسران اور اہلکار کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں 145 زیر علاج، جبکہ 97 جوان صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دن بدن پنجاب پولیس کے جوانوں میں کورونا کے بڑھتے کیسز افسران کے لیے تشویش کا باعث بننے لگے ہیں۔ ان حالات میں آئی ٹی پنجاب نے تمام افسران کو حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم دیا ہے اور ہدایات جاری کی ہیں کہ جن اضلاع میں حفاظتی سامان اور فنڈز کی کمی ہے وہ فوری آگاہ کریں۔ ان کو آئی ٹی کے فنڈ سے رقم فراہم کی جائے گی تاکہ فرنٹ لائن پر لڑنے والی فورس کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر صنعت میاں اقبال نے اجلاس میں شرکت کی۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک اور سیکرٹری ہیلتھ کی کورونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ مریضوں کی تعداد میں اضافہ سنجیدہ مسئلہ ہے، ذمہ داری دکھانی ہوگی۔ عبدالعلیم خان نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے شہر کے بارے میں خصوصی پلان تیار کرنا ہوگا۔ نجی ہسپتالوں میں بھی کورونا سے متعلق ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ شہری گھروں سے کم نکلیں اور ماسک سینیٹائزرز کا استعمال لازمی کریں۔ کورونا ادویات اور قیمتوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ عبدالعلیم خان کی محکمہ صحت حکام کو سخت ہدایات جاری۔ سرکاری اسپتالوں میں کورونا سے متعلق کم از کم 1 ماہ کا بیک اپ تیار رکھا جائے، سینئر وزیر کی جانب سے کہا گیا، جبکہ سیکرٹری ہیلتھ کی کابینہ کمیٹی کو پنجاب میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی زیر صدارت پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس منعقد ہوا۔ پنجاب حکومت کا ایم کے طلباء کے لیے بڑا فیصلہ، کورونا وبا میں حفاظتی اقدامات کے تحت ضمنی امتحانات لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے کورونا نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی تجویز منظور کر لی۔ سیکرٹری کی جانب سے بتایا گیا ہے ضمنی امتحان فائنل ایئر کلاس کے طالب علموں سے لینے کی اجازت ملی ہے۔ نبیل ایوان کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ امتحان لینے کا مقصد طالب علموں کے قیمتی وقت کے ضیاع کو روکنا ہے۔ پنجاب حکومت نے چند دن قبل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو امتحانات لینے سے روک دیا تھا، تو اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا MBBS کے طلباء کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا وبا میں حفاظتی اقدامات کے تحت ضمنی امتحانات لینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے کورونا نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی تجویز بھی منظور کر لی ہے۔ ضمنی امتحان فائنل ایئر کلاس کے طالب علموں سے لینے کی اجازت ملی ہے۔ نبیل آوان کا ایسا کہنا ہے، امتحان لینے کا مقصد طالب علموں کے قیمتی وقت کے ضیاع کو روکنا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا 1 سے 7ویں جماعت کے طلباء کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ۔
सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। सेक्रेटरी सायरा असलम का ऐसा कहना है तमाम तलबा अब बगैर इम्तिहान अगली जमात में बैठेंगे। आपको बताएं कि तलबा को प्रमोट करने का फैसला कोरोना वबा के पेश नज़र किया गया है। उनकी जानिब से मजीद ये भी बताया जा रहा है महकमा स्कूल एजुकेशन का पहली से 7वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला सामने आया है। स्कूल एजुकेशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और सेक्रेटरी सायरा असलम की जानिब से कहा गया है कि नोटिफिकेशन का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। एक तरफ फंड्स की कमी का रोना, दूसरी जानिब दरिया दिली की इंतहा कर दी गई। महकमे खजाना ने 10 म्यूनिसिपल कमेटीज को 31 करोड़ की रकम इजाफी जारी कर दी है। पीएफसी शेयर के तहत मज़कूरा हिस्से से 31 करोड़ जायद जारी कर दिए गए। मजीद जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत को फंड्स की शदीद कमी का सामना है और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के फंड्स काटे जा रहे हैं, अहम मनसूबों के लिए जो फंड्स नहीं दिए जा रहे। तो दूसरी जानिब महकमा ख़जाना की दरियादली का आलम यह है कि पंजाब की 10 म्यूनसिपल कमेटीज़ को उनके शेयर के अलावा इजाफी तौर पर 31 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम जारी कर दी गई है। पीएफसी शेयर के तहत जो म्यूनसिपल कमेटीज़ को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को रकम जारी की जाती थी, उसमें से 10 ऐसी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं जिनको उनके अपने हिस्से से ज़ायद 31 करोड़ रुपया जारी किया गया, जिसमें एमसी कोट अदू को 9 करोड़ रुपया जारी किया गया, एमसी रहीम यार खान को 2 करोड़ रुपया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरगोदा को 2 करोड़ रुपया, एमसी खुशाब को 5 करोड़ इजाफी जारी किए गए। इसी तरह एमसी राजनपुर को 3 करोड़ रुपया, एमसी जामपुर को 2 करोड़ रुपया, एमसी सनावन को 3.5 करोड़ रुपया, एमसी ओकाड़ा को 2 करोड़ रुपया, एमसी टोबा को 2 करोड़ 65 लाख रुपया और एमसी मुजफ्फरगढ़ को 24 लाख रुपये इजाफी जारी कर दिए गए, जिसका इंकशाफ बाद में हुआ। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उस पर महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से अब यह दरख्वास्त की गई है कि महकमा खजाना ने जो ये इजाफी रकम जारी की है उनको दीगर 30 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनके लिए जारी कर दिया जाए ताकि उनकी पेंशन और सैलरीज को एडजस्ट किया जा सके। जी रेहान गुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में ऑनलाइन टैक्सेस अदा करने वाले शहरियों को 5% रियायत दी जाएगी। महकमा खजाना पंजाब ई पे ऐप पर टैक्स देने वालों को खुसूसी रियायत देगा। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि नए माली साल के लिए महकमा खजाना पंजाब ने तजवीज़ पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी है। ऐप पर मौजूद मुख्तलिफ सूबाई महकमों के टैक्सेस में शहरियों को 5% रियायत दी जाएगी। ई ऐप पर एक्साइज, PRA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सनत और ट्रांसपोर्ट के टैक्सेस अदा किए जाते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बजट के हवाले से आए रोज़ नई तजावीज़ तैयार की जा रही हैं और इस पर अब महकमा खजाना पंजाब की तरफ से एक प्रपोजल तैयार किया गया कि आइंदा नए माली साल में जितने भी शहरी अगर ऑनलाइन ई पे ऐप के ज़रिए टैक्स अदा करेंगे तो उनको 5% जो है 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आइंदा माली साल में हुकूमत पंजाब की तरफ से तरजीह ये दी जा रही है कि नए माली साल में जो टैक्स की अदायगी है वो पंजाब की तरफ से बनाई गई ई पे ऐप उसके थ्रू तमाम टैक्सेस की अदायगी की जाए। अब उसमें ना सिर्फ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, महकमा ट्रांसपोर्ट भी है, पंजाब पुलिस भी है और इन तमाम सेक्टर्स के जो टैक्स हैं उस ऑनलाइन ई पे ऐप पर अदा किए जा सकते हैं। तो उसी पर हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि क्यों ना जदीद दौर में ऑनलाइन ऐप को मुतारफ़ कराते हुए साथ ही इस तरजीह को बढ़ाया जाए, इस रुझान को बढ़ाया जाए कि तमाम शहरी ऑनलाइन ई पे ऐप पर अपने टैक्स की अदायगी करें। उसके साथ अगर वो टैक्स की अदायगी करते हैं तो उनको 5% डिस्काउंट उसी ई पे ऐप पर मिल जाएगा। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से नए टैक्सेस के हवाले से आए रोज़ बढ़ाने की, कम करने की तजावीज़ तो तैयार की जा रही हैं और साथ ये सार्फिन के लिए, शहरियों के लिए एक नया रियायतनामा जारी किया कि अगर वो ऑनलाइन ई पे ऐप पर अपना टैक्स अदा करेंगे तो उनको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये नए माली साल के लिए तजवीज़ है जो वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इसको आइंदा माली साल के बजट में शामिल। बहुत शुक्रिया आपका। महकमा ट्रांसपोर्ट ने माली साल 2020-21 का बजट तैयार कर लिया है। बजट दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली हैं। नए माली साल का 96% तरक्याती बजट सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मख्तस किया गया है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट 28 अरब इजाफे के बाद नया बजट 42 अरब 33 करोड़ मख्तस किया गया है। कोई नई तरक्याती स्कीम को बजट में शामिल न किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट का माली साल 2020-21 का तरक्याती बजट तैयार कर लिया गया। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत ट्रांसपोर्ट के बजट में 28 अरब 83 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है।
गुज़िश्ता माली साल का तरक्याती बजट 13 अरब 50 करोड़ था, जबकि नए माली साल का बजट 42 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। नए तरक्याती बजट का 96% हिस्सा सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पर खर्च होगा। नए बजट में ऑरेंज लाइन ट्रेन की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में महकमे ट्रांसपोर्ट की जारी तरक्याती स्कीमों की मद में 32 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए माली साल के बजट में कोई भी नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की गई। नए बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे भी नजरअंदाज किए गए हैं और 1 रुपया भी इनके लिए मुख्तस नहीं किया गया। नए बजट में ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए 42 अरब, 9 मुस्तकिल वेट स्टेशन की तंसीब के लिए 18 करोड़, व्हीकल इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन सिस्टम थर्ड पार्टी के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। उस्मान अलीम, सिटी 42। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पहले हफ्ते में ऑनलाइन सिस्टम से खातिरख्वाह नताइज ना हासिल होने पर महकमा एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अब पहले से 3 गुना से ज्यादा जारी की जाएंगी और 2 हफ्ते तक का वक्त दिया जाएगा। दफ्तरों के बाहर रश के पेश नजर मजीद दफातर खोलने की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी गई है। एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पहले 7 रोज के दौरान खातिरख्वाह नताइज हासिल न होने पर इसको बेहतर बनाने और ऐप में मौजूद खामियां दूर करके शहरियों को सहूलियात देने के लिए अपॉइंटमेंट्स बढ़ाने का फैसला किया है। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने एक्साइज दफ्तर गाड़ी रजिस्टर्ड, ट्रांसफर और टोकन टैक्स की अदायगी के लिए आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी करार दिया था, जो कि मौसर साबित न हुआ। डीजी एक्साइज चौधरी मसूदुल हक का कहना है कि पहले से वक्त लेने का दौरानिया इंतहाई महदूद होने से काम न होने के बराबर था। अब नए सिस्टम से आसानियां पैदा होंगी और 3 गुना ज्यादा अपॉइंटमेंट्स जारी की जाएंगी और शहरियों को 2 महीनों बाद की बजाय 2 हफ्तों तक का टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। डीजी एक्साइज कहते हैं कि रेवेन्यू बिल्कुल रुक कर रह गया है। दफ्तरों के बाहर रश बढ़ने की वजह से मजीद दफातर खोलने की समरी भी हुकूमत को भिजवा दी है। अली साही, सिटी 42। पीटीआई सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की सदर सानिया कामरान रुकने पंजाब असम्बली मुकर्रर कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम के विजन के मुताबिक पंजाब असम्बली में भरपूर किरदार अदा करूंगी, सानिया कामरान की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। पार्टी क़यादत के एतमाद पर इंशाअल्लाह पूरा उतरूंगी। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की सदर सानिया कामरान रुकने पंजाब असम्बली मुकर्रर कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजीर आजम के विजन के मुताबिक पंजाब असम्बली में भरपूर किरदार अदा करूंगी, सानिया कामरान की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में 30% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद हैं। 25% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है, जबकि पीएसओ पंप्स पर शहरियों को पेट्रोल सप्लाई जारी है। शहर के मुतादिद इलाकों में 30% से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी के बायस बंद हैं और 25% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत देखी जा रही है। जबकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ज़रिए एहतमाम चलने वाले पेट्रोल पंप्स पीएसओ पर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई का सिलसिला जारी है। ताजपुरा स्कीम के इलाके में वाक़ पीएसओ पंप्स पर कई रोज से सप्लाई तातुल का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी शदीद मुतासिर हो रही है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से सामान तिजारत की तरसील मुतासिर हो रही है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसको इंटरवीन करके उन कंपनीज के साथ जो भी सेटलमेंट है उसको सेटलमेंट को किया जाए ताकि चीज़ें आगे बेहतर की तरफ जा सकें। बग़ैर ट्रांसपोर्टेशन के, बग़ैर उसके हम कैसे अपने बिजनेस को चलाएंगे, कैसे काम चलेगा, हमारी अपना चीज़ें कैसे हम भिजवा सकेंगे दूसरे शहरों में, इंटरसिटी हम चल ही नहीं सकेंगे। तो पेट्रोल को फौरी तौर पे अव्वलियत दी जाए। सूबाई दारुल हुकूमत के बासियों और बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में पेट्रोल की किल्लत का मसला संगीन हो गया है। शहर के मुताबिक पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद और पेट्रोल तरसील भी बंद हुई है। शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान इलियास से तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान इलियास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जेल रोड में मौजूद हूँ और पेट्रोल की किल्लत का जो मसला है जो दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, जिस हवाले से जो है शहरी भी बड़े हाथ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल की जो कीमत है कम हुए तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर 10 रोज़ गुजरने के बावजूद जो है पेट्रोल की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाने के बजाय जो उसकी किल्लत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब सिचुएशन ये है
کہ اب مکمل طور پہ جو پیٹرول پمپ ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. شہر کے متعدد علاقوں میں بیشتر ایسے پیٹرول پمپ ہیں جو مکمل طور پہ بند ہیں اور وہاں پہ پیٹرول کی ترسیل بھی جو ہے مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے اور شہریوں کو جو ہے ہائی آکٹین ڈلوانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو فراہمی ہے وہ نہیں ہو رہی. اور شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا سستے پیٹرول کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں مل ہی نہیں رہا اور ہم پیٹرول کی تلاش میں مارے پھرے. میں ایسے ہی ایک پیٹرول پمپ پہ موجود ہوں, آپ جیسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیٹرول پمپ کی جو ترسیل ہے مکمل طور پہ بند کی گئی ہے. پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ جن پیٹرول پمپس پہ جو ہے پیٹرول مل رہا تھا وہاں پر جو ہے گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں نظر آ رہی تھی, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پیٹرول کیونکہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تو اس وجہ سے پیٹرول پمپ پہ بھی رش نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو دو لوگ ہیں یہ ہائی آکٹین ڈلوانے پہ مجبور ہیں کیونکہ یہ جو سپر پیٹرول ہے وہ ملنے سے قاصر ہے. اس وجہ سے لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 142 روپے سے لیٹر ہے ہائی آکٹین, جو کہ ان کی جیب پہ بہت بھاری پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب مجبور ہے کہ جب دوسرا پیٹرول نہیں مل رہا تو جن پیٹرول پمپ سے ہائی آکٹین اویلیبل ہے تو وہ ڈلوا رہے ہیں, لیکن ان کی جیب پہ جو ہے وہ خاصا بھاری پڑ رہا ہے. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ پیٹرول کا جو کام ہے ہر روز ان کے کام پہ اگر موٹر سائیکل ہے, رکشہ ہے, گاڑی ہے, ڈرائیور جس نے بھی چلنا ہے پیٹرول سے چلنا ہے تو کاروباری سرگرمیاں کافی متاثر دیے جا رہی ہیں, کرائے بڑھا دیے گئے ہیں شہریوں کے لیے جو سفر کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد جو پیٹرول کا مسئلہ ہے اسے حل کروانا چاہیے کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ ایسی کم ہوئی ہیں کہ جو مصنوعات ہیں وہی ملنا بند ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ آج 10 روز گزر چکے ہیں جو پیٹرول کی قیمت تھی کم ہوئی تھی, اس کے بعد سے ہی یہ مسئلہ سامنے نظر آیا. اور پہلے جو ہے پیٹرول جن کے پاس سپلائی تھی انہوں نے پیٹرول دینا شروع کیا تو ان پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں نظر آ رہی تھیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے تھوڑا بہت پیٹرول تھا چند پیٹرول پمپ پہ مل رہا تھا, لیکن آہستہ آہستہ جو پیٹرول کی قلت ہے وہ سنگینی اختیار کرتی جا رہی ہے. پیٹرول پمپ پہ جو مکمل طور پہ پیٹرول کی جو فراہمی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور شہری جو ہے اس وقت ہائی آکٹین پیٹرول ڈلوانے پہ مجبور ہے. جی ٹھیک ہے, عثمان الیاس صاحب ہمیں آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. شہر میں پیٹرول نایاب ہوا تو جماعت اسلامی نے مفت بانٹنا شروع کر دیا. شہری کہتے ہیں کہ ان کی آخری امید جماعت اسلامی ہے جو تمام بحرانوں پر قابو پا سکتی ہے. تفصیلات دیکھیے فاران یامین کی رپورٹ میں. شہر میں پیٹرول غائب ہو گیا, جہاں موجود ہے وہاں طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں. جماعت اسلامی پی پی 160 نے پیٹرول کی عدم دستیابی پر احتجاجی مظاہرہ کیا جس کی قیادت احمد سلمان بلوچ نے کی. مظاہرے میں پیٹرول کی عدم دستیابی سے پریشان شہریوں کو مفت پیٹرول دیا گیا. احمد سلمان بلوچ نے موجودہ حکومت کو مافیا حکومت قرار دیتے ہوئے خوب آڑے ہاتھوں لیا کہ اس حکومت نے ان بلیک مافیوں کو جو ہے پروان چڑھایا کہ جنہوں نے اپنا مہنگا ہائی آکٹین پیٹرول بیچا اور عام آدمی کو سادہ پیٹرول نہیں ملا. آج ہم سراپا احتجاج ہیں, حکومت سے پوچھتے ہیں کہ وہ بحرانوں کی حکومت بن چکی ہے, عام آدمی کو ریلیف دینے کو تیار نہیں, کہ ڈرگ سیونگ انجیکشن جو ہے قرنطینہ سینٹرز کے اندر مریض تڑپ رہا ہے اس کو نہیں مل رہا. کسی طور پہ بھی یہ حکومت جو ہے عام آدمی کو سہولت نہیں دے رہی. ہم اپیل کریں گے عوام آدمی بے ترس کھائیں. شہریوں نے تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے جماعت اسلامی کو امید کی آخری کرن قرار دیا. پیٹرول کی قلت کا شکار شہریوں نے پیٹرول کی مفت دستیابی کو نعمت قرار دیا. کیمرہ مین محمد جمیل کے ہمراہ فاران یامین سٹی 42. حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود شہر میں سبزیاں, پھل اور برائلر سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت نہ ہو سکا. شہری آٹا اور چینی کی قیمتوں سے اضافے سے بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. حسن علی کی رپورٹ دیکھیے. ایک طرف مہنگائی کا جن ہے جو روز بروز بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو دوسری طرف حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے صرف دعوے ہی کیے جا رہے ہیں. شہر میں سبزیاں ہوں یا پھل, آٹا ہو یا چینی, سب کچھ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے, جبکہ منافع خور مافیا کی جانب سے خود ساختہ مہنگائی بھی کر دی گئی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نرخنامے کے مطابق شہر میں کوئی شے فروخت نہیں کی جا رہی. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دینا ہے تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جاری کردہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق سبزیوں, پھلوں اور برائلر کی فروخت کو یقینی بنانا ہوگا. مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, غریب بندے کے لیے سب سے وائر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آٹے کو تھوڑا 1000 روپے کا مل رہا ہے, نہ مرغی کھا سکتے, نہ بڑا گوشت کھا سکتے, چھوٹا کھا سکتے. غریب عوام کیا کرے, ہمیں بھی بتائیں نا. عمران خان سے اپیل ہے کچھ مہنگائی پہ قابو پائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ عام آدمی کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے نہ ہوں. کیمرہ مین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی, سٹی 42.
जमी खा गई या आसमान निकल गया, टाइगर्स फोर्स कहां चली गई? नोटिफिकेशन करा लिया, सरकारी अफसरान से तरबियत भी ले ली, लेकिन बाजारों और मार्केट्स में कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद के लिए टाइगर फोर्स के रजाकार कहीं नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। SOPs पर अमल दरामद कराने की बजाय टाइगर्स फोर्स कोरोना के खौफ से कहीं छुप गई। टाइगर फोर्स के रजाकारों की सबको तलाश है। नोटिफिकेशन करा लिए, तरबीती वर्कशॉप भी हो गईं, लेकिन अमली तौर पर टाइगर्स फोर्स हरकत में ना आ सकी। लॉकडाउन खत्म हो गया, कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद कराने वाली टाइगर्स फोर्स बाजारों से गायब है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर शहर के 501 रजाकारों ने खुद को टाइगर्स फोर्स में रजिस्टर्ड कराया। टाउन हॉल में चीफ कारपोरेशन ऑफिसर, MO रेगुलेशन और डायरेक्टर एडमिन एंड इंक्वायरी ने टाइगर्स फोर्स के जवानों को तरबीती लेक्चर्स दिए, जबकि टाइगर्स फोर्स के जवानों की रजिस्ट्रेशन करके इनके करीबी इलाकों में ड्यूटियां भी तफवीज की गयी। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि जब से मार्केट्स खुली हैं, टाइगर्स फोर्स का एक भी जवान यहाँ नहीं देखा। टाइगर्स फोर्स का नाम जरूर सुना है, लेकिन काम करते कहीं नहीं देखा। देखा भी नहीं कोई शहर, टाइगर फोर्स का सिर्फ नाम सुना हुआ है, इधर कुछ भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, कोई शक्ल भी नहीं है, कोई वर्दी भी नहीं है। कोई टाइगर फोर्स नहीं है, ना कोई आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं है टाइगर फोर्स, बस नाम रखा हुआ है टाइगर फोर्स का। जब से दुकानें खोली है ना, यहाँ हमें कोई टाइगर फोर्स नहीं नजर आई। टाइगर फोर्स का बस एक नाम ही है। कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद तो दरकिनार, टाइगर्स फोर्स के रजाकारों ने लॉन्चिंग के बाद किसी ऑफिसर से राब्ता तक नहीं किया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और अब बात शहर के मौसम की। बारिश ने मौसम के तेवर बदल दिए। लाहौर में हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। रात और सुबह के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में खूब बारिश बरसी। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, हवा साफ हो गई और दर्जा हरारत 42 से गिरकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून में लाहौर समेत पंजाब में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और हवाएं चलने से हब्स भी कम हो जाएगा। दूसरी जानिब मौसम का अहवाल बताने वालों ने लाहौरियों के लिए मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा है कि बुध की रात और जुमेरात के रोज भी मौसम खुशगवार, मतला अब्र आलूद रहेगा और मजीद बारिश बरसेगी। आज लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 40 और हवा में नमी का तनासुब 64% रहा। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चलने से गर्मी का एहसास कम हो गया। टीचिंग अस्पतालों में ताहाल कोरोना तशखीस की सहूलत नापैद है। मेयो सर्विसेज, गंगाराम, शेख ज़ैद समेत सरकारी अस्पतालों में टेस्ट नहीं हो रहे। कोरोना टेस्ट के लिए हुकूमत प्राइवेट लेबोरेटरीज को टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी में छूट नहीं दे सकी। प्राइवेट लेबोरेटरीज में टैक्सेस की कम करने से टेस्ट रेट भी कम होंगे। माहिरीन की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है जाहिद चौधरी साहब ने, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब, ये क्या मामलात हैं? जी, कोरोना की हालिया जो वबा है, इसके दौरान शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल जिनके पास सिर्फ अपनी जो लेबॉरेटरीज़ हैं पैथोलॉजी की वो मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लेबॉरेटरीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन इन टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस की तशखीस के जो टेस्ट हैं इनकी लेबॉरेटरीज़ में नहीं हो रहे। और ताहाल हुकूमत ना तो इन टीचिंग अस्पतालों में टेस्टों की सहूलत जो है वो फराहम कर सकी और ना ही प्राइवेट सेक्टर में जो लेबॉरेटरीज़ टेस्ट कर रही हैं उनको जो है वो टैक्सों और ड्यूटीज़ की मद में कोई छूट दी गई ताकि ये रेट्स जो हैं उनके कम किए जा सकें इन टेस्टों के। ख़ास तौर पर जो मशीनरी और इसके साथ साथ जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं और दीगर जो सामान है जो बैरून मुल्क से दरामद किया जा रहा है वो महंगा होने के बावजूद इस पर जो टैक्स हैं वो कम नहीं किए गए, ना ही उनको ख़त्म किया गया। और इसके साथ ही यूटिलिटी बिल्स और दीगर मद्दात में जो टैक्सेस हैं उनको भी कम नहीं किया गया ताकि जो कोरोना वायरस के प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ में टेस्ट हैं उनका जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके और उस जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी जो है उसका बराह रास्त फ़ायदा जो है वो शहरियों को पहुंच सके। ये सूरत हाल जो है जिसकी वजह से अब इस वक्त बड़े टीचिंग अस्पताल जो हैं वहाँ पे जाने वाले जो पेशेंट्स हैं, जो शहरी हैं, उनके तो टेस्ट नहीं वहाँ पे हो पा रहे और उसके लिए वो दरबदर हैं, ख्वार हैं। और जो प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ पे टेस्ट हैं वो उनको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिससे उन्हें दोनों सूरतों में जो है वो परेशानी का सामना है। लेकिन हुकूमत
کوئی بھی واضح اور مؤثر ایک جو پبلک کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکی۔ ظاہر چوئسا میں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافے کے باوجود اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی بھی عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن صرف سرکاری دستاویزات تک محدود ہو گیا ہے۔ شہر کے 38 علاقوں میں سے صرف ایک علاقے میں لاک ڈاؤن ہے، وہاں بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باوجود شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی عملی طور پر ختم ہو گئی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی صرف کاغذات تک محدود ہے۔ کورونا وائرس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر کے 38 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ کیسز رپورٹ ہونے پر شہر کی یونین کونسلز اور گلی محلوں کو سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند کیا گیا۔ شہر میں بڑھتے کیسز کے ساتھ ہی سرکاری اداروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شہر کا صرف ایک علاقہ مکھن پورہ ہی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت کاغذات کی حد تک بند ہے۔ دستاویزات کے مطابق 175 گھروں کو لاک ڈاؤن کیا گیا، جہاں 950 افراد ہیں، لیکن عملی طور پر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح پنجاب میں راولپنڈی کے سب سے زیادہ 494 ایریا سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند کیے گئے۔ مجموعی طور پر صوبہ بھر میں 1034 ایریاز کو سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت بند کیا گیا، لیکن صورتحال حقائق اور کاغذات کے برعکس ہے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے کورونا وائرس کے خلاف پلازما تھراپی کے بعد IgG کو علیحدہ کر کے علاج کا آغاز کر دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو 15 روزہ سخت کرفیو لگانا ہوگا۔ تفصیلات بسام سلطان کی رپورٹ میں۔ طبی ماہرین نے خبردار کر دیا کہ کرونا کسی نہ کسی صورت میں ہماری زندگی کا حصہ رہے گا۔ UHS میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے VC پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ہم کمرشل بنیادوں پر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے کرونا کا علاج دریافت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج پہلے مریض پر IgG طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ میں صرف اور صرف مریض اور بیماری دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں معیشت نہیں دیکھ رہا، میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ نہ میرا کام ہے یہ دیکھوں کہ لوگوں کو گھر میں کھانا کیسے پہنچے گا کرفیو میں، ٹھیک ہے، یہ ایک حکومت نے پورا ملک چلانا ہے، میں نے بیماری کو خالی روکنا ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کا کہنا تھا کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریض 2 ہفتوں کے بعد اپنا پلازما عطیہ کر سکتے ہیں، کمزوری سمیت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شہری مریضوں کو بچانے کے لیے پلازما بڑھ چڑھ کر عطیہ کریں۔ پلیز آگے آئیے اور اپنا پلازما ڈونیٹ کیجیے۔ اس کی جو ہیلپ لائن ہے وہ دستیاب ہے، آپ کو اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی شک و شبہ ہے، آپ کسی بھی وقت 24 گھنٹے کسی بھی وقت کسی بھی دن فون کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فریدون کا کہنا تھا کہ کورونا کی ویکسینیشن اتنی جلدی بنانا ممکن نہیں، احتیاط اس کا واحد حل ہے۔ RNA وائرسز کی میں نے آپ کو 2 کی مثال دی، ابھی تک ویکسین نہیں بن سکی۔ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑے گی تو ہماری اس بیماری سے جان چھوٹے گی۔ اللہ کرے کہ ہم ویکسین جلدی بنا سکیں، لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اتنی آسان نہیں ہے ویکسین بنانا۔ پروفیسر جاوید اکرم نے مزید بتایا کہ عام لوگ بلا ضرورت کورونا ٹیسٹ نہ کروائیں، لیبارٹری والوں تجوریاں نہ بھریں، اگر کسی کو علامات ظاہر ہوں تو گھروں میں ہی کوارنٹائن ہو جائیں۔ کیمرامین سلمان الوی کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ لاہور پولیس زیر حراست ملزمان اور تھانوں میں آنے والے سائلین یا تعینات افسران کے حوالے سے کورونا SOPs ہوا میں اڑانے لگی ہے۔ CCPO نے اندیا دیا کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے SHOs اور DSPs کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ تھانوں کی حوالات میں ملزمان میں سماجی فاصلے ہے، نہ ہی دیگر احتیاطی تدابیر۔ درجن سے زائد ملزمان کو ایک ہی حوالات میں رکھا جانے لگا۔ پارٹیز پر چھاپے بھی جاری، پکڑے جانے والے افراد بغیر ماسک و فاصلہ قید رکھے گئے۔ ملزمان کو پیشی پر لے جانے کے دوران اور تھانوں میں تعینات اہلکار بھی SOPs فراموش کرنے لگے۔ CCPO کا کہنا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد سختی سے کروایا جائے گا۔ CCPO نے شہریوں کو بھی اندیا دیا کہ جو لوگ ماسک کا استعمال نہیں کریں گے ان کو پولیس سروسز نہ دینے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن جاری ہے کہ بغیر ماسک کے پولیس کے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ میں اور دفاتر میں داخلہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسے کریں گے تو ہم ان کو سروسز دینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری شہریوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ہر صورت میں ماسک کا استعمال کریں۔
लाहौर में फ्रंट लाइन फोर्सेज में शुमार होने वाली पुलिस फोर्स इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर है और अब तक 8 अफसरान और एहलकार इस वबाई मर्ज से शहीद हो चुके हैं। अगर एहतियात ना की गई तो मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। इरफान मलिक, सिटी 42। विफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में LWMC कूड़ा करकट उठाना भूल गई। जगह जगह कचरे के ढेर, कंपनी की नाहली का मुंह चढ़ाने लगे। वफाकी कॉलोनी मेन रोड पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे ताफुन, गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं। वफाकी कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि LWMC के एहलकार कूड़ा उठाने नहीं आते। कई रोज कूड़ा पड़ा रहने से जीना मुहाल हो चुका है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जितना भी ये कूड़ा है 2 दिन 4 दिन पड़ा रहता है और इस कूड़े में पड़ा रहने की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रही है, गंदगी फैल रही है और गर्मी की वजह से इसमें स्मेल बहुत दूर तक जाती है। बीमारियां ना फैले तो क्या हो। कोरोना तो लोगों को क्या मारेगा, ये जरासीम जो बीमारियां जो हैं ये ही वैसे मारने के लिए काफ़ी हैं और कोई नहीं आता। एक वो काटे लगो 8-10 स्वीपर्स का, वो आगे आप जाए बैठे होंगे वहाँ पे, वो गप्पे मारते रहते हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि वफाकी कॉलोनी में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, वरना केनाल रोड बंद करके एहतजाज करेंगे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार गुमन, सिटी 42। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर के एक शौकीन शख्स ने अपने घर में नायाब नस्ल के शेर पाल रखे हैं। ये शेर क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो लाहौर के बासियों में से एक ऐसे बासी भी हैं जिन्होंने अपने इस शौक़ की तकमील के लिए शेर पाल रखे हैं। और ये शेर कोई आम शेर नहीं बल्कि नायाब नस्ल के शेर हैं जिनको वाइट टाइगर्स कहा जाता है। और बहुत से शेर हैं। ये शेर कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सब जानेंगे हम महर मोहम्मद जमील साहब से। बल्कि हरियाणा में ये रहते हैं, इनका ये फार्म हाउस भी है, यहाँ पर इन्होंने ये शेर पाल रखे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, ये बताइएगा कि किस किस्म के आपने शेर पाले हैं, कहाँ से लाए? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਲਨੇ ਆ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 7 ਕਿਲੋ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। इनकी उम्र कितनी है? सबसे बड़ा शेर कितनी? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਦਾ ਨੇ। ਖਾਣੇ में क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद खुराक इनकी क्या गोश्त? ਛਤਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਭੈਂਸ ਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। मानूस भी है, काफी खतरनाक है, प्यार करते हैं? ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਨੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। अगर शेर ही क्यों पाले आपने? ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ UC 135 ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। तो अंकल यहाँ पर लोग आते हैं इनको देखने के लिए? ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋग। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कीमत इनकी वैसे आम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत का शेर आपके पास दस्तियाब? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 28 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਦਾ, 14 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। केयर कैसे करते हैं आप इनकी? ਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। महर मोहम्मद जमील ने बताया कि ये शौक़ अगरचा महंगा है लेकिन दिल वाले ही ऐसा शौक़ रखते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब ये जानवर बच्चे होते हैं तो उस वक्त ज़्यादा प्यार होता है और ये अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनको दौराने ड्राइविंग उनको प्यार भी कर सकें और बच्चे जो भी उनको भी थोड़ा सा दुनिया भी घुमा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत जानवर हैं और इनको यहाँ पर रखा गया है। तो कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह को इजाज़त दीजिए। कोरोना वायरस ने पालतू परिंदों और जानवरों की खरीद और फरोख्त के कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया है। पालतू परिंदे और जानवरों के कारोबार से वाबस्ता अफराद के मुताबिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बंदी से मार्केट में वैरायटी खत्म हो चुकी है, जबकि मकामी ब्रीड की सेल परचेज भी इंतहाई कम है। माली मुश्किलात की वजह से परिंदों के शौकीन अफराद के लिए शौक की तकमील भी मुश्किल से दो चार है। उसमें ये है कि लोग बेचारे डरे हुए हैं कि बर्ड से अपना कोई अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम है या वैसे कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से लोग डरते हैं। वैसे भी लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर कम निकल रहे हैं, मार्केट का रुझान कम है मार्केट में ना, कस्टमर पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। 100 रुपए की चीज़ थी वो 150 रुपए की हो चुकी है, क्योंकि दुकानें जो सी आधे बंद हैं आधी खुली हुई है। तो जिसके पास जो माल पड़ा हुआ वो इसलिए वो महंगा ही बेच रहा है। दाना है वो 80 रुपए किलो था, अब वो 100 रुपए किलो मिल रहा है। मार्केट इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के लॉकडाउन के दौरान महंगे और फैंसी परिंदों की अमवात से मार्केट्स को नुकसान पहुंचा है। एकदम से लॉकडाउन हो गया और इनके लिए ज़रूरी है रोज़ाना इनको 2 दफ़ा फीड दी जाए, और उसके अलावा इनके लिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है।
लेकिन यकदम से लॉकडाउन कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई, उनको खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। और जिन लोगों ने थोड़ा सा फीड डालने के लिए खोली थी 6 बंदे, उनके पकड़ लिए गए, उन पर FIR दे दी गई। तो इस लिहाज से दूसरी जानिब महकमा जंगली हयात के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी शिकार में इजाफा हुआ है, जिसके खिलाफ लाहौर समेत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ की गयी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।